Знах телекашета базунгаут набастер саугат саутимакум кум эфир информацион рағдабун студии габарата Ирина. Хустери растун абун нсан кенне республикай бун. Доуэн фараста зарасет на подсахада суверенитета тахай декларации ист куэрсет вадей. Бира зензинетта бавзерстуйна адам валахи замасари барзинад метрнге. Фалуаттер нефасудетта саневсама абун махастам хадбар манамат подсахат. Истнен аппет вавертедер самай дунье бестете амран аразам несарт. Ама фидар кахсفتي سوام رسوخت فيدما. Абун наберек бун الخساري رستون آدمی میوم امبالنس نبیرد نمت خالرت در سخاگف سمرون ریسپوبلیکتی. برک بون ستن نمواغدر ست بارات. ایرستون آدم تین کتوی سیوم یک برک بونل. Հավսատոն բարադ ուաղդրսեց խինվալը ցենտրալուն ընկթայ սայիվը Մոսկոյը վնգլ բարադիստա խաղքան նադը մինիստր Գասիետը Իբրագիմ ամա բարադանտա կամանդակոտտա Հավսատոն թողը գեներալուն շտաբը կամանդականակ ինալար-майор Виктор Федоров. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Южная Осетия, войска Схимвальского гарнизона к параду вознаменования 29-й годовщины образования Республики Южная Осетия готовы. Министр обороны генерал-лейтенант Гасеев. Республикал дуэн фараст азысы хастабон стан Афсаттон парадрайдетта президент Бибилт Анатолий Иран хасай. Вейрзерта фаста гартыназы набаста ирасав гавазза фандагл. Ама бансан кутта надам қабатыр динат. Хадбар динады сары тухыл. Сафыдван таннан уақтой гөрзі нырыдужидар. Ама аразын салы хозун провокацита. Буманав дисану арajin аран гарунцы инцидентарцы дуидар. Бансан кутта президент Бибилт Анатолий. Нынешний радостный праздник – это праздник всех, кто создавал и укреплял государственность, кто сражался и трудился ради мирного и достойного будущего нашей страны. Это праздник памяти боевого сотрудничества и нашего всенародного братства. Это праздник, объединяющий все поколения нашего народа и соединяющий героическое прошлое нашей страны с ее прекрасным будущим. Каждый раз в этот день обновляется наша память о пройденном историческом пути республики и становится еще более отчетливым осознание правильности выбора, который был сделан нами 20 сентября 1990 года. Эта память придает нам новые силы и энергию для созидательного труда ради блага Отечества. И каждый год мы с гордостью видим зримые плоды наших усилий. Հուսարիրստոնը ադաման արվականմա արցդստը դելեգացիա Մոսկոյա, Սագաթիրստոնը, ամա Սագաթ Կովկազը ռեսպուբլիկատայ, ստայ Դոնեցկը, Լուգանսկը ադամուն ռեսպուբլիկատայ. Парадецченах давайрацедесте қаққанады, ама митқоттакты министрады, падсахадуне дастинады комитеты, валваткун оварты министрады, юстиция министрады, ама в Россия гавсаттон служба ганджеты, ама на республика гадейтон скулая ахорганинакта. Қаққанады министрады авсаттон служба ганджета парады растаджиравдыстой сарах стинад. Kadama biraz zindinette sertirakhast na respublika nim bastaktay biratar khastoy setsart fedbastay servalto و در زغال نودست نیومی اکتوغ ابون ایران آدم سرنس فلویکنن صبر آروبن اما آرازنس سامون چنسون بون گزات لینا کدیت زحمت اینفرماسیون را وقت دابون نخالردون آخاستن رفستم در کنزست فیدر در بانسان کتا پارلمنت سردار تاتالان ریسپوبلیکا راسیدن بومنم سواج جترسد و دونی مایا فیم بلدرستجه نخاست کورت اکتوالون فارست فدل فیم بلدکرون واج جتر مفسم تکرزیم باکوتوی زردل دارن لورده Уважаемые Химеройская парламента Сардар Таталан яраны хасы банусан кутазарга у Россия хаттари хасы кугдары республикама эмавец куттаган мах канамстер арх набарак буненам кайрседе судуй дар ул зурагум захта парламента Сардар арангарун куст канада федел у Россия Федерации президента управления Хистер Алексей Филатов и Химеройсен растаджем. Огромная благодарность за то внимание, которое есть с вашей стороны к
Республики Южная Осетия. Свидетелями того сегодняшний ваш приезд в Республику Южная Осетия по случаю празднования Дня Республики, Дня государственного флага. Это для народа республики, конечно же, означает очень многое. Это внимание со стороны нашего стратегического партнера Российской Федерации ко всем проблемам, ко всем новшествам, ко всему хорошему, что происходит в Южной Осетии. И, конечно, не без помощи Российской Федерации. Это действительно знаменательная дата в современной истории Южной Осетии. Конечно, я не мог не воспользоваться этой возможностью, чтобы попросить о встрече с вами, с руководством парламента. Во-первых, хотелось сегодня еще очень хороший повод. Хотелось поздравить искренне с юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на таком ответственном посту, на благо и Республики Южная Осетия, и дальнейшего развития отношений между нашими странами. Parlamenta Serdar Luganska Adamın Respublikaya Adamın Soveti Serdar Deniz Kolesnikov Yaxime Royska Banusan Kutazaka на Халараду Нахаса Танерей Фестемедер Кензесте Фидордер. У нас почти общая история, и, наверное, общее будущее тоже будет такое же. Народ Южной Осетии уже в течение 11 лет живет в мире, уже не боимся за своих детей, за своих граждан. И я надеюсь, что у вас тоже этот мир, который там, относительный мир, который есть у вас, тоже перейдет в фазу признания вашей республики. И мы уверены, что именно по таким праздникам мы будем ездить друг к другу и поздравлять. Yaxirdə Deniz Kolesnikov buzıcı xəstə zaxtına Respublika Parlamentən Kaysafa Xottoy Barak bunun mozaltda Уайтахай. Мы прекрасно знаем, что красная линия вашего флага – это сила, честь и отвага. Я с каждым приездом утверждаюсь в этом, и я хочу сказать, что День Республики – это праздник каждого жителя, а каждый житель – это и есть государство. Конечно же, хочется пожелать всем семьям благополучия. Я уверен, что такими темпами, такими успехами вы добьетесь намеченных целей. И, конечно же, с праздником всю Южную Осетию. Феймбалда Карун может тәмәфесен тәкәрәдзен бакут үзәрділ дорен ләбәртті. Битетирина гоглитатсәмәз информацию ралaqdabun. Իղաուսը խայբավերտ նբստեր այրստը կտագմեմ, կադը գրամադաթը մայդանթը ամանդար խուրզախտայինը Республикայի վիցեմինիստրատտամը ведомството կուշտըթը խուրզախչին կոտա президент Биболт Анатолий Абун Республика Расիդը նբոնը։ Սարատտը նծճն церемонии ու դնաված խասը գոբուստը ագունդեդեր։ Президент Биболт Анатолий Пацахадон Хурзахтай из Хурзахченкота Республика Югорд амбастаджа. Водона Хсан Федебастака Канджета культура Арастат ама техникун кабасты кушета. Водонай Алчидар Истер Бавард Бахаста Республика Разматсы Декоттагма. Пацахады Саргалавагма Банусан Кота Зарга Алкай Квест Алы профессий Дару Ахштяга Масын Захта Бузныджина Хаста. С Днем Республики хочу поздравить с Днем государственного флага Республики Южная Осетия, который мы праздновали буквально вчера. Я думаю, что эти праздники абсолютно связаны с тем трудом, с той работой, с той борьбой, которую народ Южной Осетии делал в течение 29 лет. И огромную роль в становлении, в развитии и сегодня играют, конечно, представители республики, которые каждый на своем месте выполняет свои обязанности, должностные обязанности, которые и сегодня делают все для того, чтобы Южная Осетия развивалась и определяла свой вектор развития. Вектор развития для народа Южной Осетии общеизвестен, он понятен, недвусмыслен. И этот вектор развития называется интеграция с Российской Федерацией. И я сегодня хочу особо выразить благодарность людям, которые здесь работают, нашим братьям из Северной Осетии, которые достойно показывают результат своей работы, причем абсолютно качественно и всегда с гордостью говорят, что мы свою работу выполняем и выполним качественно и в срок. Они здесь присутствуют. И огромное им спасибо.
وی فستا پرزیدنت چنخ داوایرات تا خورزخته نبسته خد بارزینا دا قطاق ما استر باورد بخستن تخی فده بسته قاقانه جمایدان خورزخ چن ارسدست خستون آرخایت تویتیران تم و دونخ سنجیو تروفین در وی بیره است کستا برنوم بنده اما اون ریسپوبلیکای سپورت رای رست اکتیوون در آرخایج تایساییو خصاری رستون اما راباگ ریسپوبلیکای اخسان خلارا دونو خواستته اما ام کست کننات اسفیدار کنن افتما خصاری رستون اخسان آدمون پازیتی تسفیدار کنن قطاق ما استر خای باورد بخواستن قطاج خلار دیناد اوردین خورزخ چن ارسد پریزیدنت و نافگنک گزات داوید ریسپوبلیکای اخسان دون پالیتیکون آرخاید اکتیوون خای باورد تخیتا خلار دیناد اوردین خورزخ چن ارسد گوبست اخسار آرستاد گاباز خلار دیناد اوردین خورزخ چن ارسد سپیتس دیپلمانتاج گنرالون دیرکتر دیب سات مایرم هفتماز گفت کوساج کاجن نم تلاورد درسدست اندر اما اندر کاباست کورت کوشتن خورزخ تلاورد که من ارسد و دو نخسانست کولتور کاباز کوشته در ریسپوبلیکای آدمون آرتیست نوملورد درسد پادساخا دون انسامبل سیمده آرتیست قازیت گیویان Человек, который всю жизнь отдал искусству. Спасибо большое. آرستاد گابازت سسکومجن کستت خای از گخت آرازجن نوم لوردرسد آرستادون فیرما استیم یوگ دیرکتر خدیوگ کست آلیگن کرون بطن بیبلتاناتولی نوجه در یوخاد بوزنج نخسته زاختا و دونای آلکمندر امسن آرفراکوت تا ریسپوبلیکای بونت ستن. گوبستا گنده کتستایی دا اسرات تامیرلان انفارماسیون راوخت آبون. Республика Россия бонусы на бон вагдер седбира берег бонун мазалта удун намасей ром багане фестиваль конкурс асрагун национ нуазинак фацет важджет зердема алырдыгай костесте ирон адам сетен арфейн хасте конкурсы хадишчете хурзахчыныр седесте дипломта ама зердылдара лаверттай Respublikای uxtariwagat ama wajta fetto irun baganiyad ama as ragun nertun nazinak fatsid alkayzerdemeder Respublikای bonuseten nuazanta ama arfayn khasta qostasta irastun ama irun adam nomal barak bonuseten bagani festival konkurs abun wagdertsit na Respublikای sayrak kurate wi waqt ertsit akhsazam khat ama sis akhsan adamun alsa saut khay abun jadralu fazatma erban bardasta Respublikای bagana fitchta samay ravdiso sakhil septem gaska farq baganim Basdi shishgharin فجك أما يوم فار أما عمود الباخشتا يكاسفتا كنا خوشار إيرشتونا أبد دونيون إيرون баганый фестиваль на генерален спонсор баганый фестиваль Баварии фарсы аса фестивален я аранта юаже и нажма парахатар кананс Juris kunde و دست کامپیتنتون آدی مکتا کتسته آس قطاق زوننز ایتک خورس آفتمه آزما فل در کنه کنکورس خادیشته نمد برزون در کنه یه خادیشته آرخسینات در فستیوال سپونسرو بگن فتنزاود بавария کتسه آس برگمونه دت استرنسانی وگ Группа компании «Бавария», разрешите поздравить вас с большим праздником, который пришел в Южную Осетию, и с праздником остинского пива. Этот праздник прошел уже во многих районах республики, как сказала Лариса Витарова. Он пришел сейчас в Южную Осетию, он проходит и за рубежом, наши диаспоры поддержали. В Южной Осетии он проходит вот так красиво, из года в год все краше и краше этот фестиваль, этот праздник. А то пиво, которое мы дегустируем, мы продегустировали уже много образцов, оно становится все лучше. وی فسته وقت درصد کنکورس فینال یا خادیش تاسیب بدتر خورزخ درصد است دیپلم تا اما زردل درال لورتی اما مستر وی فسته فی قسن چند داود ولاخی زود نمتا ارتکاک بناد باساخستا خینوال رایون خیل سوی قبقاق لولو تجولیتا دکاک بناد زاو باسولوچ سرک گاگلوی تانجیلا اما ولاخی زود سیس خینوال رایون مینوار کوزات ریتا نرودو خاد رایست است ایرون بگنی فستیوال فینال کتسه وقت درصدن سپر مکتبر زاج قوم Çetxoteligina gazetata Sermet ersuyt zarema informasyon rawaxt. Abun.
Allantı kumkume bayzettak enegurus xuyeste ermes deriron adam. Axam qodil xeste kud ender istir axurgente. After nukçinici after Pavel Kukaysander. Umen yeçinik alantayn abunut prezentации, ama arınbir dövcütay alçider zaxtaya qudim. Respublikum bibliotekaya ma wağdırsı tedite Yurinov travdıstir. Անախարսիսը նոմ Ռեսպուբլիկում բիբլիոթեկա ուաղդրսը չինը գալանթայն ուսուն խեստուն ֆենդագը պրեզենտացիի ուվմ խայադրայստա չինը ջի ավտր Պավիլ Գուկասյանդար ուիրազրտա եսվելդը ստադում ֆենդաջը տխե պրոֆեսիա լինգվիստով գե ումըցը մդիսիվ զարն կուտույ ալանտը իսტორի սախեստուն էտնաս ծարդու ագմե տրադիցիտա չինը ջիլեմ բնեգե ֆստերցդ ալայնակ զնամ տֆազդ էմերայրաստը իսტორի ու իմայիմամա ավտր կուդնդերզն գուդ ախրգանտը էմե ալանտը իրտոշչտա ավտը ֆիդորայզաղը կուդալանտը կումկում է վազետտակ էնեգրս խույեստը էրմեստեր իրուն Кто бы ни захотел, так сказать, в тени вот этого огромного этноса тешить своего самолюбия национально, не получится. История – это точно наука, просто нас неправильно в школах учат. Она настолько точна, что она окончательно доказала, что единственный, кто может сегодня считаться Аланом, потомком Авала, это современные осетины. Ալ ադամ դար խաշչն ստծամե սարստորույ սարով զարդայ սաֆը դալթայ բանուսան կուտա բիբլ տանատոլի իրոն ադամը ֆադլ զուրգայ թա բանուսան կանն qavı իսტორի քայրվերտո քարուն բատտենտա օծֆորստը բալվր գունդրցդները ռաստաջի Կովկազը քայցարը ռմաստերի ադամը խատ իրատտա կացտաստ ալանտը фадунта սաբոյզետտո Я считаю, что каждый народ должен гордиться своей историей, но осетины просто оказались и являются той нацией, которая напрямую связана и крепко связана с историей Алана и являются потомками. Respublikum biblioteka mawagdrse tediti Yuri nefteravdster. Nefkenen adı janrı alçı nugnum metsemedis ravdestoy nefkenen ayvadan tabugencete. Ayvad midege yahudu midek kuşarım boyda meşefende profesyonel xeştoye. Vattar vıccagan rotunum boyda. Tema kod manek ajaktay zoyim boyda rostuge. Emacı belos serazım boyda, emacı didinci ta serazım boyda. Hafta yahudu midege havşe ayvad rotet dattama amya mena narozma rohostama u tengrasukt kosteta. Tedete Yuri birerastek tsardvaresi, kosta doktoray, fala ayvadma warzun zinat favalakhis meraydet tanifkanen. Atsa zois fandkuto yakosteta yeray guran iristun adaman ravdisen. Biditirina medoyterina informatsiu ravaqtabun. Alvar sonay evdestersid İron kaftere suqtinat. Respublikaya bonuseten İrostonuz goxt artistka bekoytedina ama patsaqadun ansambl simd artist bagata azamat qeyli sadı bil ama ananum xoxa barzandalısı xaskuttu İron kaft. Sa araq sinadan sınıvdisanud navatsxasek beazırtı steladır. Մոսկոյական անսամբլ անսարը սալիստկա խուսարը մեծագատ հիրստոն զգողտ արտիստկա բեկոյթե դինամը խուսար հիրստոնը պացախադուն անսամբլ սիմդ արտիստ բագատ ազամət Ռեսպուբլիկայ բոնեցտեն սխասկոտույ qeylə սաdə bil խոնգակովտ. Artistը մաբաֆանդդ İron adamınasyon kaftıra suğ zinyadı məvəzdan zinyad ərməsqiylə sadə bil ravdisənnən. Və dolmaz xıstəstə ardəmə vaxs ənənum xoxa bərzond mədər, həmə İron kaftsa xəst kutuy amdər. Նացոն վալա դարասամա իրոն բագանի կեղծիմը, խոցալմաս կուվը նվաստը կավճտալը վարսոն այրավդստոյ կավտր ասուղ ձինադ։ Խոսկնա գնաթ իլդար, դունեսկա գինա խշովա, շարամբոն գինա! Ոմեն! Նախիքի շողդան, ալոտոլի իչանը շարամբու բիրա չի դարի տար մոշվա, կոստի։ Կոզբեք, կամիցայվը շարամբու դարի։ Fidorati ildar, mana ci darittare, sedi mana mojedetta, mana ham studunda, na shudu sharambunda, bira takhivata. В общем, ci darittare jkhad rosto ildar fidornaliz namoshtat. Prezident Biblt Anatoliy inisiativa magaska ananom xoxan ratsist zanga İron axır gondama fissag pay dramaturg, ama publitsist Джусойте Нафину. Данное мероприятие мы решили посвятить Дню Республики Южная Осетия и по предложению Анатолия Ильича Бибилова вершину, безымянную вершину, на которую мы взошли, решили дать ей название, новое имя Пик Нафи Джусойте. Организатор Тафанд Кенен Салцы традиция Дартер Кенен Амана Хахты Ног Барзантам Схизен.
Բязար թեստելա դեղտը Ջոնի Կոկոյտ Ալեքսանդր ինֆորմացիոն ռավաղդաբուն։ Ինֆորմացիոն ռավաղդարտեր կենեն սպորտը խաբերտը։ Qasտրauats Medisonama Fatis Dua Nul Khagday. Республика Расидена Бонусатен Республикун стадиона Уагдерсет Хусери Рестунама Луганска Адамун Республика команда Тахсан Халарадун Qast. Футболист Цеттединадан Инна спорт Варжетима Архганегудне Сармагун спортивуна Фалгасек Хурит Батраздер. Раздарма ацы командата qazdiste avgust kerun Luganska emat fevlaxiziste fisimte. Zopun qastme Xusar İresmun komandexi basate kuttonucu xızdar. Qastme ba kesim merbasdiste Xusar İresmun prezident Bibel Tanatoli, Donetska Adamı Respublike Sarlevek Denis Pushilin, Arengerun Emgostad Fedel ve Resi prezident upravleni Sarlevek Aleksey Filatov, Sagat İresmun Alani Sarlevek Bitarte Vyacheslav Ema Enderten. Qastı fetsa gembi sefilder tuxsat Qazan Fazet Centre. Komandata arxay tuy inisiativa Sakhim Roysen. Faladar Ватин растаج футболист نواد комбинацион قاستوازن. فینبلد فتساخای کرون فسم تقازک بزات إبراهیم بابرستان نخمل کماندای ایوارو فزواتما فسایت تقاقنجه اما پورتیس میده کوتا کولدوره اما خرد سیس ایونول قاست دکاگن بیس رواد نوجه سمدیسون در پورتی با کنن تساق وورته افزار دستکا ایو کولدوره راست کتا اینه اخسای مینوتل تساق ایوارون سفسخست کتو واجتم نکاماندای کولدورگس زنته را پرستا پورتی و ما ایو مینوت فست در ترینر قوست سوسلان فوتبالیستان خورز و ورود خرد نوجه ففل در کنن فلا بزات ماریک سف فست پورتی آتاخت کولدور سرتم چسل فست در بزات إبراهیم پورتی بالا ورد تا لوگانسک آدم و رسپولیکه ایوارو فزواتما فلا پورتی ما خورز نفسارخس بیستاوت آلبرت نکامانده ایول اکتیون در فوتبالیست بزات إبراهیم ما پورتی نتصافتا ایوارو فزواتت دیه واجت کولدورگه ستر رازند ومه قاست کرم ما سال در مینوت کتقد آفتمه لوگانسک آدم و رسپولیکه کولدور اردم ترخون گنک سنسان کتا ایوارون سف پورتی ما باست بزات إبراهیم ایول در قلم کاستستویه ایوارون فزوات ما کینت سفزن فلوی پورتی آورد و مولدارت الکسیمه اماوی ارتن 5 متر در سگه با کود داره سوخت پورتی سپورتور جتцинян کرون در نود Стал бы сразу потому, что игрок летел так с такой скоростью, что видно было, что он пролетит. Я решил убрать его, и в таких ситуациях надо бить в дальний угол. Ну и ударил в дальний угол и попал просто. А вот во второй ситуации у них центр поля, там, у них зона была пустая, и наш опытнейший игрок Мулдаров, который забил тем самым пасом, открылся в нужном месте в нужное время и получил пас, и оставалось только попасть. Но он так красиво попал, сколько, метров 30-35 было. قاست کرون لوگانسک آدم و رسپولیکه قاجت استر تخت آبرستوی رازمه فلسطین بانت سپورتی با کنن آفتم قاست فسیس دوه نول خغده خصار ایرستون امردگوند پایدن. Во-первых, тяжело на искусственном газоне играть. Команда, может, даже нервничала, потому что все равно дома играем. Болельщики пришли посмотреть на команду. И я думаю, что в связи с этим игра не клеилась вначале. Забили первый гол и уже как-то полегче стало играть. Но когда уже Алексей Мулдаров с дальней дистанции попал, когда счет уже 2-0, это уже счет такой укрепляющий. И команда уже под контроль взяла мяч и спокойно игру довели до победы, до концовки. Мы сегодня не имели никакой возможности, чтобы проиграть, потому что мы играли дома. Сегодня у нас большой праздник, День Республики. И хочется всю Южную Осетию, всю республику поздравить с праздником. قاست تخیل کامیتاری ترات لوگانسک آدم رسپولیکه ترینر ویبان سانکوتا دارتر در استرخص گونیم که سبزست خصار ایرستومه. От себя, от команды поздравить всех жителей Южной Осетии с праздником республики и с наступающим 21-го. Я знаю, у вас это тоже хороший праздник. Понимаете, футбол футболом, но я считаю, что если мы принесли удовольствие тем болельщикам, которые пришли, радость людям, то мы свою функцию выполнили, потому что игра игрой. Я хочу поздравить вашу команду с победой. Я думаю, что все-таки чемпионами Европы зря не становятся, значит, они заслужили. دوه کماندای ترینر تر کدبانستان کوتوی آفتمه ودون قاونس دارتر در آخم خلاردون قاست توازن. خوریت باتراز کوزیت آزمت میدوی ترینات اینفارماسیون را وقت آبون. اما کرون بطن بازونگه کنزستم دون فتسگم سینتیابر نبسته بون خواده برکنن تیمه.
Znavra rayonu Deniz Yevgasest valda faqarmat bunayste 6 faraz gradusu. Yevgasest Deniz Zav rayonu dar valda faqarmat bunaynude 6 gradusu. Axam bunığı Deniz Qoysay dar valda faqarmat bunayste 6 gradusu. Lingur rayonu dar Yevgasest valda faqarmat bunaydu 9 gradusu. Yevgasest Denisne Respublika stolica Țhinvalı dar valda faqarmat bunay 6 gradusu. Axam destine informacion službe basette gunt armedžete, kateri ternesan kanut result berek bunta amul neradun film bald me jefire.